Habang dumadaloy ang libo-libong kwento ng tao, nakatayo ang isang bagay na di kumikibo. Saksi kahit walang mata, nakikinig ng walang tenga. May malinaw na pandama, may sariling paraan ng pananampalataya. Anya ti aramiden tapno ti kasta mapan ti tao iti pagarian ti Dios. Ti tao ket san nagpatingga nga mga mo nga ti mapaspasamak iti naldaw-aldaw na. Isod gapunan nga ti tao agdudwa gapuanan ti nakurang ti pamati na ken kwestiyonaran na met ti panagtalek na iti Apo. May mga tao talagang hindi mo halata, pero ang dami nilang dinadala. Ang simbahan ay tahimik na sumasalo ng pagod, galit at mga lihim na hindi nila masabi. Araw-araw, tinatahi ng estruktura ang mga kwentong pilit nilang kinakayanan. Kakabsat siya ni Father Ramel Jaramillo Rigunay, taga Santo Domingo, Ilocos Sur. Siya ket diocesano nga padi, nga naidestino itata ditoy simbaan ti Santa Maria, Ilocos Sur. Ibagbaga dagiti nagkakaw na nga tiyempo, nga no sa dino ket agparang na po Santa Maria ti Ladawan na manipod iti kapilya nga mapan iti turod, iti tapaw ti turod. Ket no mabannog ka no, ken kaya taginan na dagito nga tattao, iti daytoy nga panaggalada iti kaykayo, ken mabisinanda, makita dalatangin sigidan, daytoy nga mismo nga kayo ti bayabas, nga dalata detay bunga ti bayabas, ket saan kaming maibusan. Hindi mo man marinig ang mga salita nila, pero ramdam mo yung paghingi nila ng tawad. Pagod na sila sa mga pagkakamaling paulit-ulit, kaya kumakapit sila sa awa ng Diyos. Tahimik lang nilang hinihiling, Panginoon, kung kaya mo pa akong mahalin, pakinggan mo ako ngayon. At kahit hindi nila nakikita, umaasa sila na may kamay na hahawak pabalik. Ti panursul ti simbaan katoliko, pamati. Pamati tagbaling instrumento tapno malukatan ti isip ken puso ti tao. Isod gapunan nga ti pamati tayo, isod ti mangikonektar ken mangisilpo kada tayo iti napimpintas nga relasyon tayo ken Apo Dios. Kahit ilang beses nang nabigo, may lugar pa rin sa puso nila para sa himala. Minsan nga, hindi nila hinihingi ang malaking milagro. Kahit konting galaw lang, konting senyas, konting pag-angat ng araw, sapat na para maniwala silang hindi sila pinapabayaan. Napintas ti milagro no daytoy ket may konektar iti pamati. Ti pamati daytoy ti agbalay instrumento tayo tapno iti kasta makita tayo daytoy nakaskas daaw nga aramid ti Apo. Babaen ken Apo Santa Maria makadanon tayo ken ni Apo Jesus. Ni Apo Jesus nga iso ti dalan ti pudno ken ti biag. Ket daytoy ti umumayan dagiti tattao nga wawagan tayo ti Ingles nga pilgrims wenno iti Espanyol nga pagsasao peregrinos nga umay sumuknal dito'y uneg ti simbaan dito'y Basilica Menor ni Apo Santa Maria Birhen na nayulis sa dilangit tapno agkamang daken ni Apo Santa Maria tan ni Apo Santa Maria ti mangidanon dito'y karkararag tayo ken ni Apo Jesus. Aglualo lakta tapuna ni maysa nga Santo Papa idi ni Santo Papa Francisco aglualo ka orenon panagkunam ket awan tinapintas nga epekto na. Aglualo kalata, oreno ti panagriknam, ketawin awan ti napintas nga mapaspasama. So, ti masapul nga ramiden, aglualo rata. May kadwa, agtaleklata ken nga Apo Dios. May katlo, agtalin na ed, iti sidong ti Apo. Tahanti nga amin maawatan, day ti mapaspasamag ti panagbiag tayo, tada limitasyon, iti panunot ken karirik na ti tao. Ket dagiti limitasyon tayo, dita nga sumrekan, ti panangitalek tayo iti Apo anamarson. Ket iso iti kaadda ti ayat ti tunggal maysa. Tano at da amin nga aramiden tayo, amin nga ibibiyag tayo, amin nga kalkalikaguman, anyaman nga estado wenno kasasaad ti panagbiag ti tao, ti kalkalikaguman na ken tartarigagayan na ket ayat. Daytoy nga ayat ti mangrimbaw iti amin. Ta ti ayat
kabailan na nga runawen ti puso daytoy nga puso nga natangken ket agpakawan kaditi taong. Daytoy nga ayat kabailan na nga ipakita ito miso nga panagdengeg kaditi tao kaditi aro nga ingda. Tano addaan ka iti ayat sumursurot aminen. Kalikagom tayo iti kinalinteg agbalinteg nga nalinteg kalikagom tayo tagbiag nga naddaan ti talinaay ken kapya kalikagom antay ti ginawa maaramid tay daytoy amin itinagan ti ayat. In everything love iti amin ayat. Lumalabas ang pagmamahal nila sa paraan ng pag-alala, pakikinig at pananatili kahit mahirap. Kalpasan ti 20 nga tawen mamati na ken ikarkararag ko ngagtultuling ngagdaldalyasa ti simbaan tayo. At datoy tata iti wagas ti kinasimbaan tayo ngaw awagan ti nga sinodo. Sang kamaysa ngagdalyasat awan ti mabati awan ti mununa agdaldalyasat nga sang kamaysa. Kastapay nga kararag ko nga dagiti agtutubo itata isudan to dagiti pangnamnamaan tayo nga mangitultuloy nga mangammo ti pamati mangibiyag ti pamati mangiranod ti pamati ken mangrambak ti pamati nga mabuyugan ti nasaya at nga aramid. Tapno ti kasta ti amin nanay kameng iti simbaan Katoliko agbalindang misyonero disipulo ti ayat, misyonero disipulo ti pamati, misyonero disipulo iti inanama. Taregagay ko nga tungpalen ti amin dagiti bilbilin ni Apo Dios. Tanapateg dagiti bilbilin. No makita tayo nga dagiti bilin ni Apo Dios ket mangted ti tarabay, mangted ti ornos, ti Dios tayo ket Dios ti kinaornos, sigurado nga tungpalen tayo dagiti bilbilin. Tungpalen dagiti bilbilin ti Dios. So datay amin sapay kuma ta makita tayo nga daytoy nga bilin ti Apo, dagitoy nga bilbilin ti Dios ket para kada tayo ket mayasideg tayo ket makastrek tayo ti pagarian ti Dios. Awan kuma ti aglabsing iti pagayatan ti Apo ket sapay kuma tatartagagayan tayo nga tungpalen. Ket kada iti tiyempo nga naglabsing tay iti bilin ti Apo, agdawat tayo ti pamakawan, agbalbaliw tayo, abrasaen tayo ti grasya ti panagbabago. Sa bawat hakbang na tinatahak mo, dala mo ang pananampalataya na may mas mataas na layunin. Kahit maliit ang nagagawa mo, bawat kilos ay bahagi ng mas malaking misyon. At sa huli, ramdam mo na ang pananalig mo ang gabay mo at ang misyon mo ang nagbibigay saysay sa bawat araw.